अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मुमकिना तौर पे जो खबरें गर्दिश कर रही थी उन सारी खबरों पे पानी फेरा इलेक्शन कमीशन ने और ये साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन बाइसनेस का मुजाहरा कर रही है। अब इस बात में कोई दो आरा रह नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सदर मुमलिकत का जो एक हद था जिसमें उन्होंने इंटरवीन करके कहा कि जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से वो 90 दिन में ही करवाए जाएँ कंडक्ट, और उसमें मुशावरत के लिए इजलास तलब किया तो उसमें मुशावरत भी करनी सदर मुमलिकत से गवारा नहीं हुई। दो कि वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांड लीडर भी हैं और उसके अलावा वो सबसे बड़े आइनी ओहदे पर मनसब पर बैठे हैं, लेकिन ये भी गवारा नहीं हुआ। आज जो मामला हुआ उसमें बेसिकली जो वकील इलेक्शन कमीशन है अमजद परवेज़, उन्होंने आज एक जो है वो दरख्वास्त की अपने वकला के ज़रिए, और उन्होंने कहा जी कि इस केस में आज मैं जो है हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी तबीयत नासाज है, और मुमकिना तौर पे इस केस में आज ये फैसला कर दिया जाना था जिसका आज बाकायदा जस्टिस उमर फारूक साहब ने माफ़ कीजिएगा आमिर फारूक साहब ने बाकायदा ये कहा, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि ये अगर कल यानी कि आने वाले दिन मंडे को अगर ये नहीं भी आते तो भी फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन आज ये मुमकिना तौर पे ये चीज़ तय थी कि ये आज मामला हल होगा। और उसके बाद क्या हुआ, और फिर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा थे, उन्होंने अपने गुजारिशात में कहा कि इसे मज़ीद ना लटकाया जाए। अगर आपको ये लगता है कि वकील इलेक्शन कमीशन के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता तो आप ज़मानत मंजूर कर लें। अगर दोबारा गिरफ्तारी दरकार हुई तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उस पर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर ये पीर वाले दिन ना भी आए तो हम फैसला सुना देंगे। तो ये सारा मामला हुआ। उसके बाद जो मामला हुआ वो बहुत ही भयानक था, और सीनियर कानूनदान और उसके अलावा साबका गवर्नर पंजाब और फिर एक अहम जो है वो सियासी कारकुन भी रहे। यकीनन मैं लतीफ़ खोसा साहब की बात कर रहा हूँ, और उनके साथ हमरा उनकी टीम के जितने भी लोग थे उनको एक लिफ्ट में तकरीबन दो मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक अगर देखा जाए तो पौना घंटा और 1 घंटा जो है वो लिफ्ट के अंदर बंद रखा गया। और ये क्या अटेंशनली हुआ या नहीं, इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये अटेंशनली यानी कि जानबूझ के किया गया है तो यकीनी तौर पे ये कोई ऐसी अच्छी नवीद कायम नहीं की जा रही, अच्छी रवायत कायम नहीं की जा रही। और फिर उसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजोता साहब के साथ, नहीं पंजोता के साथ और दीगर अफराद के साथ, वो बड़ी ही मायने हेज़ थी। और फिर उन्होंने बड़ी ही मतलब निकलते ही अपने सर पे पानी डाला। ये ज़रा कुछ क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, ये लिफ्ट के दौरानिए के क्लिप्स हैं, ये ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए, उसके बाद मैं बात का बाकायदा इख्तिताम करता हूँ। सर 21-22 लोग नहीं 18 हैं। 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिफ्ट बंद हो गई है 15 मिनट से पूरे 15 मिनट से अंदर है 15 मिनट से खोसा साहब अंदर है और लिफ्ट बंद हुई हुई है। ये किधर कहा है कौन ऑफ होने का जी लिफ्ट को पावर ऑफ करो और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ बुगला खड़ी है। नहीं ये सिक्योरिटी रुका हो गया क्या करा सिर्फ 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट यार बैठ जाओ ना यार 1 मिनट मैं जा रहा हूँ 1 घंटे से ज्यादा लिफ्ट में बंद कर
ایک ہفتے میں لفٹ میں 1 گھنٹے میں لفٹ میں بند ہو کر جو ہم نے سفوکیشن 1 گھنٹے کی سفوکیشن ایک لفٹ میں محسوس کی ہے، 25 کروڑ عوام 16 مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں۔ ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے، آج وہ بھی کوشش کر لی، ہم مرنے سے بچ گئے، وگرنہ آپ کے سامنے جو حشر تھا۔ لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وکلا کے یہ عزم کو مار دیں گے۔ میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا، اور یہ آئین کی بالادستی، یہ قانون کی حکمرانی، یہ پاکستان کی عظمت، یہ جمہور کا حق، یہ ہمیشہ وکلا نے ہی اس کا علم اٹھایا ہے۔ آج بھی ہمیں کسی فرد واحد سے سروکار نہیں ہے، ہمیں ملک کی عظمت چاہیے، ہمیں آئین کی بحالی چاہیے، ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے، ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں، اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیچے نہ جھکیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خش و خاک کی طرح بہتے ہوئے دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، یہ جو کرنا کر رہے ہیں۔ جی جناب، آپ نے ملاحظہ کیا کس طریقے سے جو پہلے 15 منٹ تھے اس میں خاتون کہہ رہی ہیں کہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ تقریباً 15 منٹ سے اندر بند ہے، اس کے بعد پھر آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر جا کے یہ وکلا کی ٹیم جو تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم ہے انہیں اس سے باہر نکالا گیا۔ یہ بہت ہی سنسنیخیز معاملہ تھا اور اس میں یقینی طور پہ بہت سی سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وکیل الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے وہ یہ جان لیجئے کہ نہ تحریک انصاف اور نہ ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ چاہے امجد پرویز صاحب نہیں آئے تھے تو ان کی ٹیم کے باقی وکلا اس کیس کو آگے پروسیڈ کر سکتے تھے، لیکن اسے ڈیلائنگ ٹیکٹس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور آج جو سپریم کورٹ میں آہد چیمہ صاحب کے حوالے سے 3 سال کی نیب کی تحویل کے حوالے سے معاملہ آیا تو اس نے بھی اس کی بہت ہی نیب کی سرزنش ہوئی، اور پھر مشرف جنرل ریٹائر مشرف مرحوم کے کیس کو بھی یاد کیا گیا، ان کے قوانین کو بھی یاد کیا گیا۔ اور اگر ملک اسی ہی سمت چلتا رہا تو یہ معاملہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ جو شاہ محمود صاحب کی آج کی پیشی کے حوالے سے بات ہے اس کے حوالے سے اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔